Hello. Nakulot. Hello. Oh my God! Surprise kay ko! Nasaan? Kulangan naman sa nigtila. Ikaw sumpay ato. Alam mo, danay mo sa uto nung mapagtaguan ni mo sa iyat eh. Ano sa'yo nakasulat dahil? Hello. Take This up and... Awag, may aking bana, uy. Mora tanan? Oo. Kaya Jess ka na habuan. La! Pasuto Ma ako na nang isa ma. Hindi mo lang yung sigo. Kada ko man. Pahiyatanan og sulat. Hala, in the preparation. Dili. Sama ni si. Wa gi anda ti sur ni pabrihan pa. Unya pa ni pabrihan. What I love my husband. Hala, sinina manini Scarlett. Anak maniti, gabakak asad kati. Spaghetti ni Scarlett. Ay, Scarlett. Sabi Scarlett. Scarlett! Hello, property of Daddy Jess. Ha? Lain na yan. Anak man na. Sa mukha niya. Just, Kalas-kalas na ang kwarta. dali na pag hindi ka kalustrit. Wala. Ay, mauni imong panti-unti tapos magsakay ka to imong bangko. Imagine. Imagine ko dito.